balik tagkuha no, traveling tag going to Dumaguete no, lantawan ninyo ang beach size na itagan kay diri mga coconut trees no, tanawan ninyo nice guys nga tanan. So ini kuha og balik makipakita ninyo no beach ning side diri lantawan. Look at the beach side, wow, ang daliban katong dito nga part no lantawan. Then ikuha ta diri no because tanawan ninyo ang mga coconut trees no along ani nga this is ano ni siya kanang shortcut ni siya no from National Highway to kani nga beach side lantawan ninyo kani nga beach side. Okay, and lantawan ninyo ang kuan kani. Okay, so bye bye no, God bless, see you Dumaguete no. So traveling ta, okay, to Dumaguete, and then of course no, Dumaguete ta mag New Year. Hopefully no ang tanan no. We welcome to 2025 no, a prosperous New Year. So see you, bye bye no, kita kids later no. Hopefully maka boulevard ta. Bye bye no, God bless everyone. Okay, Happy New Year.